Magandang araw po. Kumusta na po kayo dyan? Ito ganyan lang yan. Ganyan Ganyan na. Hindi, ganito yan Hawakan mo dito. Yan halo. Ting! Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Go. Ito, palo. Palo mo. Palo. Huwag mo kakainin, paluan mo. 1, 2, 3, go. Palo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Palo mo. Yan, yan. Galing. Ay, galing niya. Ay. Galing, sige. Ay. Yehey! Pinalo niya malakas po. Sige. Ganyan lang, kundi yan lang. Ganyan lang po. Yan. Yan. Ikaw. Halo. Ikaw. Halo. Yan. Galing Sige. Sige, yan. Kalakas niya, Huwag mong babalihin. Ito lang, hawakan mo lang to. Yan. Sige, ito. Ikaw. Yan. Sige. Sige pa. Yan. Ay, galing. Ay, galing niya. Yehey! Palakpakan natin si Ina. Magaling Oy, marunong na po siya. Oy. Sige. Follow. Followin mo. Yan. Sige. Sige pa. Uy! Walang ginagawa. Follow mo. Yan 1, 2, 3. Yan. Patama mo. Yan. Sige. Bulaga! Wag mong kakainin yan. Marumi yan. Hindi naman merienda yan. Ito. Palo. Ay! Sige, halo. Yan, Sige, lakas mo. Yan. Ito nga, hawak. Sige, hawakan mo. Hawakan mo itong isa. Yan, hawak mo. Hawak, tapos paluin mo. Yan, galing. Yan, hawak mo. Sige, paluin mo. Ay, inuubo. Kung ko tama, pari. Usog mo si Ina. Yan mo na, kakain na po kami. Gawa ko pang tortilla mo. Para kalsiyang kanin. Aslam. Tapos walang babok. Marunong na po siya. Yan, sige, paano? Yan. Ito, patama mo.
Ito. Ganito yan. Ay, hindi ganyan. Ay, ah. Ito, ilalagyan ng... Ano na lagyan ng tao? Ano? Babay na po. Kain na kami. Bababay si